घटना की प्रतिवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर और गांव से लेकर चा बागान में भी इसकी प्रतिवाद शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज बानरहाट ब्लॉक के बानरहाट चा बागान में महिला चा श्रमिक द्वारा एक प्रतिवाद रैली का आयोजन किया गया था। यह प्रतिवाद रैली में चा बागान के प्रबंधक संतोष कुमार झा, सह प्रबंधक विधान सरकार सुदीप पाल, आशाकर्मी सीमा दे, आशिका मुर्मू, शांता उराव, समाजसेवी शांति मुर्मू, अजय महली, आजाद गोस्वामी, विमल भेंगरा और अन्य उपस्थित थे। चा बागान छुट्टी होने के बाद आज शाम 4 बजे बानरहाट फैक्ट्री गेट से थाना होते हुए फैक्ट्री गेट में यह प्रतिवाद रैली समापन हुई। बानरहाट चा बागान से अजय महली का ये रिपोर्ट। পুরো পশ্চিমবঙ্গের নয়, পুরো ভারতবর্ষের। কারণ আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই আমাদের মেয়ে আছে, বোন, দিদি সবাই আছে। সেই জন্য আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। যতদিন না আমরা জাস্টিস পাই তার জন্য আমরা লড়াই করে যাব। কারণ আমাদের নিজেদের দায়িত্ব আমাদের সন্তানদের, আমাদের বোন দিদিদেরকে রক্ষা করা। সেজন্য আমরা আজকে খুব ভালো লাগলো যে আমরা সকলে মিলে একত্রিত হয়ে এই আন্দোলন করলাম। আর আশা করি যে এটা আমরা চালিয়ে যেতে পারবো যতদিন আমরা জাস্টিস পাচ্ছি। এখানে কোনো দলের কথা নয়, উনি খুব ভালো বলেছেন। এটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব লড়াই, যাতে আমাদেরও মেয়ে আছে বাইরে পড়াশুনো করছে, যাতে তারা সুরক্ষিতভাবে থাকতে পারে, সেটাই আমাদের লড়াই।